nous, Église, qu'est-ce que nous faisons? Protégez votre enfant par rapport à ça. Alléluia. Conduisez vos enfants dans les choses pures de Dieu. Et je veux finir avec ces deux versets rapidement, qui est très important. J'étais qu'à l'introduction, mes bien-aimés, mais je vais quand même vous conduire dans ces deux versets. Dans Osée 4, 1 à 3, où il est dit: il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Alléluia. Dans Osée chapitre 4, 1 à 3. Oséias capítulo 4, versículo 1. Graças a Deus. Amém. Oséias capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como um sacerdote. Pardon. Amen, peuple béni. Et nous allons aussi dans Ézéchiel 3, 17 à 19, où il est dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Amém. Amém. Aleluia. Donc, vous voyez l'avertissement. Vocês estão vendo aqui a advertência? Conclure au peuple béni. Para concluir, Si tu ne parles pas à tes se enfants, você não falar aos seus filhos, si tu ne conduis pas tes se enfants você não conduzir os seus sur filhos la voie de Dieu, no caminho do et Senhor, si nous leaders, e se nós líderes, nous prêchons un évangile pour vous flatter, nós pregamos um evangelho para vos et nous agradar, n'avons pas la langue assez e musclée não tivermos a língua assim, pour vous dire que le péché emmène à uma la língua mort, para poder dizer para vocês que o pecado le leva à Seigneur morte. nous redemandera O Senhor vai des pedir comptes conta du sang do sangue de cette personne. dessas pessoas. Peuple béni, Povo abençoado. regardez, si une Se génération uma geração échoue à enseigner la loi de Dieu falhar de ensinar as leis do Senhor à ses enfants, aos seus filhos, la société a sociedade sera vite en déclin. vai estar em decadência. Nos enfants Nossos d'aujourd'hui, filhos de hoje c'est la société de vai ser a demain. sociedade de amanhã. S'ils ne savent pas obéir, Se eles não sabem obedecer, comment ils seront como é que obéissants? eles vão ser obedientes amanhã? Si on ne les enseigne pas l'amour, Se não nos ensinarmos para eles o amor, comment ils vont éviter la violence como é que ele demain? vai evitar a S'ils violência n'ont pas amanhã? la crainte de Se Dieu não tem o dans leur temor de cœur, Deus nos seus corações. comment ils vont respecter les Como autres? é que ele vai Alléluia. respeitar os Nous outros? avons ce travail à Nós faire temos esse trabalho à la a fazer base, Amém. depuis dans le berceau Desde o berço de l'enfant. da criança. Amen. Peuple béni. Que cette parole reste en vous. Et pour terminer, un verset pour conclure. Dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Shalom.
Je vous aime dans l'amour du Seigneur.